Dito na tayo, level 3 guys. Kita mo yung ano, laki oh. Square meter, hindi ko alam yun kung ilan. Pari sa ulo yung White House oh. Hindi ko lang alam kung ilang square meter yan. Yan. Aligaw na yata ako. Hindi. Alam ko naman siguro yan. Posible di ba? Ayan oh, guys oh. Yan. Ayan guys. Ayan na. White House guys. Level 3 na tayo. Shoutout kay Ate Helen. Ayan. Follow mo yung channel ko te. Ayan. Face mask siguro. Face mask yan. Ay hindi. Ayan. Ayan. Tayo guys oh. Shoutout kay Edward. Shoutout kay Boss Alvin. Shoutout kay JR, kay Carding, kay Maui, kay Sherwin. Shoutout sa inyo yan, kay JM, kay Tricia. Yan, kay Boss Luteng, kay Boss Malong. Yan guys oh. Paket na rin tayo. Yan na, shoutout ko na kayo. Yan. Yan. Shoutout kay Kuya Pong. Shoutout sa Balintawak dyan. Ayan. Shoutout kay Boss Jericho guys. Ayan. Tapos ko na rin ikutin. White House pre, CR. Ayan. Shoutout dun. Shoutout sa kanila. Kakainan na guys. Ayan. Shoutout sa mga estudyante. Ayun nyo guys. Ano, shoutout kay Kuya. Ayan. Ayan. Nakakain na sila. Baka makahingi naman. Baka naman joke lang. Ayan guys. Ayun naman sila. Bahay ng utol. Napakataas. Pero pipiliting wakyatin yan. Ayan guys. Oh. Kita nyo yan. Ayan. Oh, ginagawa pa yun guys. Ano, pinapatag. Ano, kita nyo guys. Napatag. Ano. Ano. Ano, color na naman guys. Oh. May ibon. Yan. Bumalik lang yung ibon na yun. Yan. Ayan guys oh. Shoutout kila Kuya. Shoutout dyan. Ayan. Ayan guys. Kapit na tayo guys. Ayan. Ayan. Shoutout dyan oh. Ayan. Shoutout kila Kuya guys. Ayan oh. Shoutout kila Kuya guys. Ayan oh. Shoutout sa inyo. Follow yung channel ko guys. Ayan o, shoutout kay ate. Kakainan. Ako makain guys. Ako makain. Usap sila Kuya. Shoutout sa inyo Kuya. Usap. Ayan o. Barangay daw. Ayan o. Ayan sila ate. Shoutout sa inyo. Vlogger po ako. Ayan. Level 4. Guys. Ano, shoutout sa inyo dyan. Tol, yan. Pakit na tayo sa bahay ni Kuya. Ayun ang bahay ni Kuya guys. Oh. Makikita nyo ba guys? Yan. Yan na guys. Pakit na tayo. Ayun siya metero na. Ikot ko na. Baka mamaya konti bumaba ako. Yan. Salamat po guys.